हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आप देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी। वेलकम टू लेक एंड प्लाजा। ये जगह हाईलाइट है रेस्टन शहर की और आज का शो रेस्टन शहर ही के बारे में है। वाशिंगटन डीसी के करीब वाक़ रेस्टन कोई आम शहर नहीं, क्योंकि इसे एक मुनफरिद आइडिया पर बनाया गया है। ये आइडिया है आर्ट को लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का। और आज का शो का लाइन अप है चौक से सड़क किनारे आर्ट, छोटी मिसाल बड़ा आइडिया। रेस्टन के रंगों में इजाफा करने वाली एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट। देसी प्रोफेशनल्स रेस्टन की एक और पहचान। रेस्टन अमेरिका में पहली अनइनकॉर्पोरेटेड कम्युनिटी या शहर है जिसने पब्लिक आर्ट का मास्टर प्लान अपनाया। इसके बानी बॉब साइमन का एक ख्वाब इस शहर की शक्ल में पूरा हुआ और वो ख्वाब था आर्ट को इस शहर की तामीर और सजावट में ऐसे शामिल करना कि वो पब्लिक की जिंदगियों का हिस्सा बन जाए। बॉब साइमन ने इस प्रोजेक्ट पर ऐसे काम किया कि आज रेस्टन अमेरिका में अपने तख्लीकी और जदीद प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है रेस्टन चॉक फेस्ट। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज हमारा हदफ ये है कि आप इतनी तादाद में चौक इकट्ठे कर लें जितने आप कर सकते हैं। You've got some catching up to do. मिलिए रियासत वर्जीनिया में रेस्टन नामी शहर के रंगीन शख्सियात से। तो बाहर तो और हमें इकट्ठे होकर इस तरह के काम करने पसंद है। रेस्टन एक बहुत अच्छी जगह है। हो सकता है कि कल बारिश हो जाए और हमारा सारा आर्ट इसमें धुलकर साफ हो जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अमल है, इसका मकसद लुत्फानंदोज होना है। Kind of makes me think of Mary Poppins. You know, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो कार्निवल में शामिल होती हैं और जीत जाती हैं। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे मैरी पॉपिंस पसंद है। बहुत शुक्रिया। मकबूल डिज्नी मूवीज की तरह इस शहर में एक सहरंगेज सा माहौल महसूस होता है। ये आर्टिस्ट्स मुझे मिले रेस्टन टाउन सेंटर के 2nd एनुअल चॉक फेस्ट पे। ये मेला प्रोफेशनल और एमेच्योर आर्टिस्ट, फैमिलीज और बच्चों को सड़क किनारे चॉक ड्राइंग्स के मुकाबले के जरिए इकट्ठा करता है। Is there any friendly competition going on between you two as to who's making a better chalk painting? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले साल ये मुकाबला पेनी ने जीता था, इसलिए मैं इससे मुकाबले की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन शायद ऐसा ना कर सकूँ। अपनी कोशिश जारी रखें। मैंने इसके लिए खाना बनाया है। इन रंगीन शख्सियात की तरह ये रंगीन कम्युनिटी इवेंट सिर्फ एक आर्ट कंपटीशन नहीं, इसके पीछे इनिशिएटिव फॉर पब्लिक आर्ट रेस्टन या आईपार नाम के इदारे का हाथ है। आईपार के बानी दर हकीकत रेस्टन में अवामी आर्ट की मजीद तरक्की की हौसला अफजाई करना चाहते थे और पब्लिक आर्ट का एक बड़ा मंसूबा शुरू करना चाहते थे। लेकिन रेस्टन शहर का पब्लिक आर्ट से ताल्लुक इस शहर की बुनियाद पड़ने से पहले ही शुरू हो गया था, जब 1964 में रॉबर्ट या बॉब ई साइमन के आइडिया पर इस शहर की बुनियाद रखी गई। रेस्टन का नाम उनके इनिशियल्स RES से बना। ये शहर दूसरी जंग अजीम के बाद पहली मॉडर्न प्लान्ड कम्युनिटी थी। अपने मॉडर्न आर्टिस्टिक मिजाज के बाइस रेस्टन को अमेरिका के अंदर और बाहर खासी मकबूलियत मिली। बॉब साइमन अपनी 101 साल की जिंदगी में खुद भी खासे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर समझे जाते थे। वो जिंदगी जिसका मकसद लोगों को आर्ट के गिर्द इकट्ठा करना था। मेरे ख्याल में हर तरक्याती काम में लाजमी तौर पर अपने शोबे से मुताल्लिक इल्मी हक़ाइक़ मौजूद होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसे पुरलुत्फ, खूबसूरत और तख़य्युल आमेज़ भी होना चाहिए। हकीकत यह है कि हमने वहाँ अवामी आर्ट मुतारिफ कराया जहाँ हम उसे लाना चाहते थे। कम्युनिटी इन सब चीज़ों से बनती है। कम्युनिटी लोगों के मेल मिलाप और बाहमी ताल्लुक़ का नाम है। कम्युनिटी से मुताल्लिक ये मेरा नज़रिया है। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अवामी आर्ट का अहम पहलू क्या है। तो बात यह है कि हर चीज़ का अहम पहलू उसका पुरलुत्फ होना है। हम जिस हद तक दूसरों के लिए वहाँ रहने के तजर्बे को पुरलुत्फ और मुसरत अंगेज़ बनाने में इजाफा कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमने कुछ ऐसा काम किया है जो वाकई उम्दा है।
any evening. हर साल गालिबन 10 महीनों के दौरान किसी भी शाम जब कभी आप वहां मौजूद इन फव्वारों के पास बैठते हैं तो आप इनके गिर्द लोगों को इकट्ठा होते और बातें करते और बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, और हो सकता है कि वो अवामी आर्ट के फन पारे में कशिश महसूस करते हों और इन्हें इसका एहसास भी हो, लेकिन इस जगह मौजूद हर शख्स इसे महसूस करता है, और मेरे नज़दीक ये इन बहुत ही काबिल तारीफ और हैरत अंगेज चीज़ों में से एक है जो अवामी आर्ट की रूह और कम्युनिटी के जज्बे के साथ आती है, और ये एहसास इस तरह की जगहों पर नुमाया तौर पर उजागर होता है। Tell me about Reston. You get this feeling when you're walking around and there's just a sense of family in Reston. What is it about Reston? ये एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है और ये एक महदूद सी कम्युनिटी है। दूसरे लफ्जों में यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ लोग काम करते हैं और यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं और हर तरह की खेलों की दुकानें हैं, और सर्दियों के मौसम में यहाँ आइस स्केटिंग होती है। ये एक तफरीही जगह जैसी लगती है। So in other words, if there were an apocalypse tomorrow, everybody should flock to Reston because you're pretty self-sufficient over here. हाँ, और मेरा ये ख्याल भी है कि यहाँ रहने की काफ़ी जगह हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ज़रा ठहरें। लेकिन अब इस शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कार के बगैर मैं आ जा सकती हूँ। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल चलाने के लिए बनाए गए रास्तों पर इसे चला सकती हूँ, और यहाँ बसों का सिस्टम वाकई बहुत अच्छा है। और रेस्टन में जो चीज़ मैंने बतौर ख़ास महसूस की है वो यहाँ की सकाफती रंगारंगी है। यहाँ आने वाला हर शख्स अपनी सकाफत साथ लाता है और उसे दूसरों के साथ शेयर करता है, और ये सब बहुत पुरकशिश है। इनामात का अपना मजा है, लेकिन ये आर्ट वर्क में शिरकत की बात है। Yeah, but who's won more first prizes? I mean, that's the real important. ज्यादा इनामात उन्होंने जीते हैं। Well, इस साल पेनी को अवार्ड मिला सेकंड प्लेस का among some very talented artists. Aha, Mary Poppins. Great minds think alike. इस शहर को कामयाब और खूबसूरत बनाने वाले दूसरे शहरों के लिए भी यही कामयाबी चाहते हैं। आर्ट हमें खुशी देता है, बाजुकात आर्ट हमें चैलेंज भी करता है। ये आपको आपके मामूलात से बाहर निकालता है। आपके पास जो कुछ है इस पर आपको सराहता है। एक ताकतवर अवामी आर्ट कम्युनिटी की आला हिस्स का इजहार करता है। ये आपका रिश्ता उस जगह से जोड़ता है जहां आप पले बड़े थे, और वो हमेशा हमारे जहन में रहता है। चाहे आप जैसे भी पले बड़े हों या आप अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी जाएं, आप कोई ऐसी चीज देखेंगे जो आपको उस चीज की याद दिलाएगा जो रेस्टन में मौजूद थी। ये कम्युनिटी की जिंदगी का महज एक बुनियादी नुक्ता है। Clearly it's working for Reston because what I've seen just walking around here, you get a sense of people being so tied to their community. It's like pulling at the heartstrings. So it's working clearly. रेस्टन शहर का माहौल ही नहीं, यहाँ के रहने वाले भी काफ़ी आर्टिस्टिक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी शामिल हो जाए तो क्या ख्याल है आपका? ब्रेक के बाद। Welcome back from the break. किसी भी शहर की असल खूबसूरती को बढ़ाते हैं उस शहर में रहने वाले। रेस्टन शहर में दुनिया भर की कम्युनिटीज़ के लोग बसते हैं। मेरी साथी मदीहा अनवर को मिली एक ऐसी आर्टिस्ट जिनका काम है रंगों से खेलना। वो रंगों से खेलती ज़रूर है, लेकिन ऐसी महारत से कि बहुत कम आर्टिस्ट इस खेल में एक्सीलेंस पाते हैं। अपने फ़न में वो ऐसी माहिर है कि आज वो अपने आर्ट को दूसरों में भी मुंतकिल कर रही है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक सोसाइटी को ग्रो करने के लिए कि वो आर्ट में इंटरेस्ट लें। अगर वो आर्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगी तो वो फिर स्टैग्नेंट हो जाती है वो सोसाइटी, सोशली वो बहुत लो हो जाती है। आर्ट जो है वो आपको ग्रूम करता है और आपको अप्रिशिएट करना सिखाता है और आपको पेशेंस सिखाता है और दूसरों के साथ इंटरैक्ट करना सिखाता है।
لبنہ زاہد کا حوالہ ہے ان کا رنگوں سے کھیلنے کا فن. لبنہ ایک واٹر کلرسٹ ہیں اور واٹر کلرز اور سلک پینٹنگ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں. لبنہ ریسٹن کمیونٹی سینٹر میں واٹر کلر کلاسز لیتی ہیں اور کلاس میں حصہ لینے والوں کو واٹر کلرز اور اس سے متعلق باریکیوں سے روشناس کراتی ہیں. It's nicer if you have like irregular, wobbly lines which are more expressive. آپ رنگوں سے کھیلتی ہیں, پینٹنگز کرتی ہیں, مگر جب وہی فن آپ کسی اور میں منتقل کرتی ہیں تو یہ تجربہ کیسا ہے آپ کے لیے؟ میں بہت انجوائے کرتی ہوں جب میں سکھا رہی ہوتی ہوں, اور اگر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے تو آئی سپوز مجھے آسان لگتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے چیلنج ہو جس کے اندر. اور اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی چیلنج کرتی ہوں. جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں آسان نہیں کہ آپ ایزی کوئی چیز آپ کر لو, بنا لو اور دیٹس اٹ اور بن گیا, بہت اچھا بن گیا, یہ نہیں. چیلنج کر کے اور ان کو سوچنے کی صلاحیت دینا. She started with something new and this is using. آج ہم نے انک کے ساتھ واٹر کلرز کا استعمال سیکھا جو کہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا. And it turned out very, very well. یہ ایک بہترین کلاس تھی کیونکہ ہمیں بیسکس کی مدد سے رنگوں کے بارے میں سمجھایا گیا. I've learned a lot about colour. آپ واٹر کلرز میں کام کرتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ واٹر کلرز ایک بڑا ہی ٹف میڈیم ہے, تو کیا اس میں کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ واٹر کلر بہت ہی انٹرسٹنگ اور اسپونٹینیس میڈیم ہے. اس میں وہ اٹس لائک میوزک کہ آپ جب شروع کرتے ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ جیسے میوزک کی ٹون کہاں تک جائے گی, تو اسی طرح اس کے کلرز جو ہیں اس کا فلو کہاں تک جائے گا. تو وہ بس آپ جب شروع کرتے ہو تو وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے, نہ کہ آپ اس کو لیڈ کرو, وہ آپ کو لیڈ کر کے تو پینٹنگ جو کمپلیٹ کرتا ہے. لبنہ گزشتہ 16 برس سے امریکہ میں آباد ہیں. گھریلو ذمہ داریوں اور کام کاج سے فراغت کے بعد لبنہ اپنا وقت پینٹنگ پر صرف کرتی ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹا سا آرٹ اسٹوڈیو قائم کر رکھا ہے. میں نے سلک پہ کرنا شروع کیا, لیکن سلک میں واٹر کلرز یوز نہیں ہوتے. طریقہ اس طرح ہوتا ہے لیکن یوز واٹر کلرز نہیں, وہ اسپیشل ڈائز ہوتے ہیں, فرینچ ڈائز. اس کے بعد جب ایک دفعہ پینٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اسٹیم سیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو کلر ہے وہ فاسٹ ہو جائے اور وہ واشیبل ہو. 4 آورس کے لیے اس کو آپ اسٹیم سیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں 2 اور 3 ٹائمز اس کو واش کرتے ہیں اس مٹیریل کو, تو پھر اس کی وہ جو سلک کی جو آپ فیل ہے وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از رہتی ہے, وہ لگتا نہیں ہے کہ اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے. یہ والے جو اسکارف ہیں میرے یہ انسپائرڈ ہیں پرشین اور ٹرکش آرٹ سے. تو وہاں سے جو ہمارے پرانے موٹیوز ہیں جو ٹولپس کے, کارنیشنز کے, ان کو میں پک کر کے تو اس کا میں پھر ڈیزائن خود کریٹ کرتی ہوں. سلک از ویری سملر ٹو واٹر کلرز. واٹر کلر بھی جیسے انپریڈکٹیبل میڈیم ہے, اسی طرح سلک بھی بہت انپریڈکٹیبل ہے, کیونکہ جیسے آپ واٹر کلر کو بھی جب آپ پینٹ برش پیپر کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ پھیل جاتا ہے, اور پھر اس کو اپنے اس طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ پینٹنگ بن جائے. سلک کا بھی بالکل ویسے ہی ہے, تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی مطلب ڈفرینس ہے دونوں میں, لیکن مور اور لیس اس کا جو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کا وہ سیم ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آرٹ کو کسی طرح اپنا جو ٹریڈیشنل ایسپیکٹ ہے وہ انکارپوریٹ کروں اس کے بیچ میں. یہاں پر ایک بہت اچھے تھے کیلیگرافر فرام عراق, ہز نیم از عباس بغدادی. تو ان سے پھر میں نے کیلیگرافی سیکھی تھی اور مینیوسکرپٹ ایلیومینیشن سیکھی تھی. آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا اور پھر امریکہ آ کر کام کیا, تو کیا امریکہ آ کر اپنی جگہ بنانا آسان تھا یا یہ ایک مشکل سفر رہا؟
ایفرٹ تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز میں, آسانی سے تو کچھ نہیں ملتا, اور اس کو لگاتار کرنا پڑتا ہے, اور طریقے سے کہ آپ ایک ویل ڈائریکٹڈ ہو, آپ موٹیویٹڈ ہو فرسٹ آف آل کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر عبور بھی ہو. لبنہ آرٹ میں جدت اور روایت کے امتزاج کو ضروری سمجھتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ مستقبل میں اپنی لائن آف پروڈکٹس پر کام کریں تاکہ ان کے بنائے گئے ڈیزائنز اور آرٹ ورک سلک اسکارفز, کارڈز اور کراکری وغیرہ میں بھی استعمال کیے جا سکیں. ویسٹن کے رنگین رہنے والوں میں شامل آرٹسٹ سے تو ملے, لیکن دوسرے فیلڈ سے تعلق رکھنے والے کامیاب دیسیز کی بھی ویسٹن میں کوئی کمی نہیں. ملواتی ہوں ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ. ویسٹن شہر نہ صرف آرٹس اور کلچر کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ یہاں ساؤتھ ایشیا سے آئے ہوئے امیگرینٹس کی بھی ایک بڑی تعداد بستی ہے. ویسٹن میں آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کمپنیز میں کام کرنے والے 2 نوجوان خواتین سے بات کی ثاقب الاسلام نے اور ان سے پوچھا ویسٹن میں ان کے تجربات کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے میٹروپولیٹن ایریا میں شامل اور ریاست ورجینیا کا ایک اہم شہر ریسٹن اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ریسٹن کے رہائشیوں کی فی گھرانہ اوسط سالانہ آمدنی $80,000 ہے, جبکہ امریکہ بھر میں یہ شرح محض $52,000 ہے. ریسٹن ورجینیا ریاست کا ایک نسبتاً نیا ٹیکنالوجی اور کاروباری لحاظ سے ترقی یافتہ شہر ہے, جبکہ یہاں کی آبادی کا 66.5% حصہ بیچلرز ڈگری رکھتا ہے, جن میں بڑی تعداد پاکستان اور بھارت سے آئے ہوئے ینگ پروفیشنلز کی بھی ہے. Reston is actually one of the cities, I must say, when I come out here, I see a much larger population of Pakistanis, South Asian, if we say Indian, and even, other part of the world as well. So yahan pe bahut diversity hai. لاہور سے تعلق رکھنے والی اینی انور ریسٹن میں گزشتہ 3 سال سے ہیلتھ کیئر اور آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. ریسٹن میں رہنا اور کام کرنا, اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ This is a one place, where you have fun, but at the same time it's relaxed. So میں Fairfax میں رہتی ہوں, یہاں پہ Virginia کا another city. Here working in the Reston, parking is free. And the commute is opposite the traffic, اس کے علاوہ یہاں پر آنے کے لیے بہت 2-3 alternate ways بھی ہیں. تو I would say when I worked here it was a blessing for me because of the commute. پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد اور ریسٹن تقریباً ہم عمر شہر ہیں اور انتہائی گرین بھی. اینی کا کہنا ہے کہ انہیں ریسٹن کو دیکھ کر اسلام آباد یاد آ جاتا ہے. It's very much planned exactly like, Islamabad, I must say. And other than that, there are fun activities. There are like, this Reston Town Center here, which is full of activities here, There's good food here. There's good music here. اینی کا کہنا ہے کہ پاکستان سے آنے والے نوجوانوں اور ینگ پروفیشنلز کے لیے ریسٹن ایک اچھا آغاز ثابت ہو سکتا ہے. کام کے ایکسپیرینس سے کہ پاکستان سے آ کر وہاں سے موو ہو کر یہاں پہ آ کر آئی ووڈ سے کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوا ہے. فرسٹ آف آل میں نے پاکستان میں یا لاہور میں کام نہیں کیا, لیکن جو یہاں پہ کمفرٹیبلٹی, جو ریلیکسڈ انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے وہ مجھے نہیں پتا مجھے پاکستان میں ملتا یا نہیں ملتا. جو آفیسز میں کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یا کیا ماحول ہوتا ہے وہ چیزیں مجھے ایکسپیرینس نہیں کی میں نے وہاں پہ, لیکن چونکہ میں نے یہاں ایکسپیرینس کی ہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں گی ایکچولی کمپیئر کرتے ہوئے ڈی سی سے, بیکاز میں نے ڈی سی میں بہت کام کیا ہے اینڈ ریسٹن میں اٹس آف. سو آئی ووڈ سے کہ ریسٹن کا ماحول بہت ریلیکس تھا یہاں پر. اور فنی تھنگ از یہاں کے آفیسز بہت خوبصورت ہیں. پلوی کوٹھیالہ بھی ایک ینگ پروفیشنل ہے جو آج سے 6 سال پہلے بھارت سے ریسٹن آئیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں.
یہ بتائیں کہ دلی کی ایک لڑکی امریکہ آئی اور ویسٹرن میں آگے کیسے سیٹل ہو گئی؟ It has the perfect balance of city life and suburban life. Coming from India, jo itna busy hai, and you know, you look out of the window and there's always people and cars. For me, settling down in a big, lonely house was out of the question. But at the same time, ہمیں کوئی ایسا ایریا چاہیے تھا جہاں پہ ہم اپنی فیملی ریز کر سکیں. There's a good neighborhood, اچھے schools ہوں, ورک کے پاس ہو. تو ان سب چیزوں کو ملا کر Reston Town Center has worked out perfectly. You know, walk karke, you can shop. There's a kindergarten really close by. سب کچھ very very close by. Metro آ گئی ہے. اور پلوی کو یہ شہر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یہاں گھر خریدا اور اپنے خاندان کا آغاز کیا. If you're raising a family that I just learned because I just had a baby, that's very hard here because you're by yourself. کوئی بھی موم ڈیڈ کی سپورٹ نہیں ہے. I think like I said, it's the perfect balance of suburban and city life. So that's great. And as far as Indian community bhi hai, so you know, it's home away from home. So that's another, like that's a big plus. That's why میں یہاں پہ move ہوئی تھی 5-6 years ago when my company moved here. I didn't think we'll end up buying a home here, but this has been so good for us that we just ended up buying a house. واشنگٹن ڈی سی اور اس کا میٹروپولیٹن ایریا ینگ پروفیشنلز اور حال ہی میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لیے انتہائی کشش رکھتا ہے. پلوی کا کہنا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ I think the good thing یہاں پہ I think politics تھوڑی سی کم ہے. Competition, most of the people are satisfied. They're not as ambitious. I mean, I don't know کہ negative ہے یا positive ہے یہ چیز, but اتنی cut throat competition نہیں ہے. So it's a more healthy environment. آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کام کی recognition کے پانے کے لیے you don't have to struggle. You want to give any tip or any suggestion, مشورہ کوئی ان young professionals کے لیے جو آ کے یہاں settle ہونا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں؟ You just have to have some patience. So when you come here, you need to have that expectation right. And patience ke saath, you need to work through the challenges, and then obviously everything it'll fall in place eventually. میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ آپ ایک سوچ, ایک ڈائریکشن لے کر آئیے کہ آپ کی لائن کیا ہے, آپ کی فیلڈ کیا ہے. آئی ڈونٹ کیئر وہ شاید میک ڈونلڈس پہ برگر بنانا ہی ہے, پر اگر آپ کی فیلڈ ہے, اگر آپ کا ایک فوکس ہے, تو آپ وہاں پہ ضرور ایک نہ ایک دن آپ ضرور پہنچ جائیں گے. اور یہ تھا ہمارا آج کا شو. کیسا لگا آپ کو, اور کیسا لگا آپ کو ریسٹن؟ کتنا خوبصورت شہر ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شاید یہاں پہ شفٹ ہو جاؤں. اینی آپ نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیا ہے نہیں تو ابھی جا کر لائک کیجیے. بھاگیے, ڈونٹ واک. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی, انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.